Marhaba bikoum. Voilà, je suis de retour avec la deuxième partie, durant laquelle on terminera notre cours intitulé Les relations alimentaires dans un milieu naturel. Comme d'habitude, on commence par les objectifs ciblés de ce cours. Dans la première partie qu'on a fait précédemment, on est atteindre le premier objectif, la notion de chaîne alimentaire. Maintenant, il ne reste que trois objectifs, à savoir connaître la notion de réseau alimentaire, déterminer la différence entre la chaîne et le réseau alimentaire, et on termine également par la définition de flux de la matière et de l'énergie. C'est quoi le réseau alimentaire? Pour répondre à cette question, on doit exploiter ce document qui représente un réseau alimentaire simplifié dans une forêt. Au sein de ce réseau, il y a une interaction entre un certain nombre d'êtres vivants. Parmi ces êtres vivants, on trouve également les végétaux ou bien une partie d'un végétal. Végétal ou bien une partie d'un végétal comme les fruits. Ces végétaux sont toujours consommés par des animaux herbivores. Par des animaux herbivores. Et ces animaux herbivores sont consommés à son tour par des animaux carnivores. Par des animaux carnivores. Alors on prend cet exemple. Herbe mangée par lapin, lapin mangé par renard. Donc on a cité les maillons d'une chaîne alimentaire. C'est une chaîne alimentaire de 3 maillons. On prend un autre exemple. Le raisin, qui est considéré comme un fruit, est mangé par un petit oiseau. Ce petit oiseau est mangé par la chouette. Donc jusque-là, on a cité 2 chaînes alimentaires. Il y a également la 3e chaîne alimentaire et même la 4e chaîne alimentaire. Donc, dans ce réseau alimentaire simplifié, combien de chaînes Kain 4 chaînes alimentaires. Alors, il a pris la définition d'un réseau alimentaire. C'est l'ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles dans un milieu naturel. نمشيو حاليا flux de l'énergie et de la matière. Alors باش نفهموا شنو كنقصدوا flux de l'énergie et de la matière, on commence d'abord par la production de la matière organique. شفنا سابقا que la production de la matière organique c'est un phénomène biologique qui a fait par soit les végétaux soit par les animaux. غنشوفوا comment les végétaux produisent-ils leur matière organique et c'est quoi la différence entre la production de la matière organique chez les animaux et chez les végétaux. Alors, les végétaux, ils ont besoin d'un certain nombre d'éléments qui s'appellent éléments nécessaires, et en revanche, elles produisent un certain nombre d'éléments qui s'appellent des éléments obtenus. Alors, quels sont les éléments nécessaires à partir de cette illustration? Cette plante. Alors, il y a la lumière, il y a aussi le dioxyde de carbone, même l'eau, et enfin les sels minéraux. شنو كدير هاد les éléments كتستعملهم pour produire enfin le dioxygène اللي كنتنفسو اللي كنستعملوه في la respiration. Et l'élément le plus important c'est la matière organique. La matière organique. Alors sur la façon utilisée par les végétaux chlorophylliens اللي عندهم المادة ديال la chlorophylle pour produire la matière organique. Alors ce phénomène pendant lequel la plante utilise ces éléments en présence de la lumière pour produire la matière organique s'appelle la photosynthèse. La photosynthèse التركيب الضوئي أي النباتات تركب المادة العضوية أي تنتج المادة العضوية بوجود ماذا؟ بوجود الضوء انطلاقا من هذه العناصر.
نشوفوا حاليا comment ou bien قبل les végétaux chlorophylliens constituent toujours le premier maillon de la chaîne alimentaire dans tous les réseaux trophiques. هادشي اللي شفنا في الدرس السابق. Ce sont des organismes autotrophes, dites producteurs primaires. Alors شفنا سابقا بلي les végétaux chlorophylliens كيكونوا في le premier maillon وسميناهم producteurs. دابا producteurs primaires. علاش primaire حنا غنشوفوا ولا كنسميوهم كذلك كائنات autotrophes ذاتية التغذية. علاش؟ Tout simplement parce qu'ils produisent la matière organique en utilisant l'énergie solaire et les éléments minéraux du milieu. Alors, ils ne consomment pas la matière organique d'un autre être vivant pour produire sa propre matière ou bien sa propre matière organique. كينتجوا المادة العضوية ديالهم ولكن ما كيتغداوش على مادة عضوية أخرى. Non, ils utilisent l'énergie solaire et les éléments minéraux, ça veut dire les sels minéraux. C'est pour ça on les nomme organismes autotrophes, ça veut dire producteurs primaires. Maintenant, on rend clair ou bien la production chez les animaux. غنوضحوا كيفاش كتتم la production de la matière organique chez les animaux. ملي كنقولوا les animaux, ça veut dire herbivores et même carnivores. Alors, باش نفهموا كيفاش كتنتج les animaux produisent-ils la matière organique, on prend ce document qui représente les différentes phases يعني مختلف المراحل ديالاش les différentes phases de croissance chez un poule. Alors عندنا le point de départ ici, c'est un œuf. Cet œuf va subir un certain nombre de croissance يعني غتعرض لمجموعة من المراحل ديال النمو de développement et en fin de compte غنحصلوا على واحد le poule. Alors si on compare maintenant le poids de l'œuf et le poids du poule mature, شكون اللي غنلقاوه lourd ثقيل؟ غنلقاو بطبيعة الحال هاد لو بول هذا. الوغ هاد الوزن ديالو اللي تزاد كيدل على ان كاين لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك، حتى هما كينتجوا لا ماتيير اورغانيك مي ماشي بنفس لا فاصون دو لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك شي لي فيجيتو. منين هاد الدجاجه باش تكبر علاش كتغدا سيغ لا ليتيير اي ميم الخشاش ديال الارض كوم لي غرين اي ميم لي ديبري اللي كتلقى في الارض، ماشي بحال لي فيجيتو اللي كيستعملوا لي سيل مينيرو اي لا lumière. Donc la croissance du poulet est expliquée par la production successive de la matière organique. Les animaux, soit herbivores, soit carnivores, représentent des producteurs secondaires. Alors, il y a les végétaux chlorophylliens producteurs primaires, هما الأولين، فلي animaux كيكونوا هما المنتجون الثانويون ديال المادة العضوية، وكنسميوهم des organismes hétérotrophes ماشي اوتوتروف، غير ذاتي التغذية. يعني باش ينتج المادة العضوية فإنه كيحتاج يتغذى على المادة العضوية ديال كائنات أخرى، عكس النباتات اللي ما كتحتاجش المادة العضوية ديال كائنات أخرى. الوغ إلا عقلتو مزيان على هاد ليكزومبل اللي خدينا في لا بروميير بارتي، عندنا اون شين اليمونتير دو 3 مايون وحددنا ليها سابقا لي نيفو تروفيك ديالها هما هادو. Alors, à partir de ce qu'on a vu les diapos ou bien في اللي شفنا سابقا، l'herbe c'est un producteur اللي سميناه producteur primaire، وهاد les consommateurs de premier ordre et de deuxième ordre شنو سميناهم producteurs secondaires. Remarque, lorsque les êtres vivants meurent, la matière organique qui les constitue se transforme en matière minérale grâce à des êtres vivants appelés les décomposeurs, vers insectes, bactéries. Donc il y a une intervention d'un autre type d'être vivant، كاين واحد التدخل ديال واحد الكائنات الحية أخرى كتسماو المحللون les décomposeurs comme les vers الديدان الحشرات et même البكتيريات. فوقاش كيدخلوا؟ فوقاش؟ lorsque les êtres vivants meurent. مي كيموتوا لي زاتر فيفون شنو كيديروا هاد لي ديكومبوزور؟ كيشدوا دوك لي كادافر اي ميم لي ريست دي زاتر فيفون
اللي ملي كيموت الكائن الحي ولا البقايا الكائن الحي شنو كيكون فيها لا ماتيير اورغانيك. شنو كيديروا هاد لي ديكومبوزور؟ ترانسفورم سات ماتيير اورغانيك اون ماتيير مينيرال، كيحولوها لواحد الماده معدنيه كوم لي سيل مينيرو. صافي. دونك عندنا ماتيير اورغانيك se transforme en matière minérale, sels minéraux, par le biais ou bien par l'intervention ديال les décomposeurs اللي هما المحللون. Maintenant, on va expliquer la notion de flux. Après ce qu'on a vu, غنشوفوا دابا la notion de flux، شنو كنقصدوا بالفلux de la matière et de l'énergie. Alors باش نفهموا مزيان، عندنا هنايا un document qui représente l'ensemble des étages. Et dans chaque étage, عندنا des êtres vivants. Ça fait, et ces étages sont représentés sous forme un pyramide. Une pyramide, la pyramide. Ça fait, en dessous de ce pyramide, أسفل هاد la pyramide, عندنا واحد l'étage du sol souterrain تحت التربة. Au-dessus du sol, qui est ou شكون اللي كيكون à l'intérieur du sol كيكونوا les décomposeurs. Alors la base du pyramide, la base ديالو كيكونوا les autotrophes اللي سميناهم les producteurs primaires كيكونوا seulement les végétaux. Alors ces producteurs primaires قلنا على أنهم produisent la matière organique par le biais de la photosynthèse. كيديروا la photosynthèse باش ينتجوا la مادة العضوية, la matière organique. Cette matière organique synthétisée par les producteurs primaires sera consommée, sera consommée par les consommateurs de premier ordre, C1. Et la matière organique de ces consommateurs de premier ordre sera consommée par les consommateurs de deuxième ordre. Et même le consommateur de deuxième ordre sera consommé par consommateur de troisième ordre. Alors, شنو كيوقع هنا لهاد لا بيراميد؟ محدنا غاديين و لو نومبر دي زيتر فيفون غادي وكينقص. صافي، غادي وكينقص. هنايا عندنا النباتات بزاف، لي فيجيتو بواحد العدد كبير. دونك لا باز ديال لا بيراميد عندها علاقه اي بروبورسيونيل على سيرفاس، لا سيرفاس ديالهم عنده علاقه اي بروبورسيونيل او نومبر ديتر فيفون. المساحه ديال لا باز عندها علاقه بالعدد ديال الكائنات الحيه. ما حدنا كنطلعوا في لا بيراميد، في هاد لا بيراميد، والعدد ديال الكائنات الحيه كينقص. دونك سو بيراميد s'appelle pyramide alimentaire، هرم غذائي. هاد لي ديكومبوزور فوقاش قلنا كيدخلوا منين كيموتوا هاد لي زيتر فيون، هاد لي كونسوماتور لورسكيل مور، ou bien lorsque هاد لي producteurs primaires حتى هما كيموتوا، عاد كيدخلوا هاد لي décomposeurs. Maintenant, la question qui s'oppose: comment on peut représenter la pyramide alimentaire, ou quels sont les types des pyramides alimentaires؟ كيفاش نمثل لا بيراميد alimentaire، وشنو هما الانواع ديال لي بيراميد alimentaire؟ باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون او هاد لي كيسيون غناخذوا هاد لو دوكيومون. في هاد لو دوكيومون عندنا une chaîne alimentaire de 3 maillons. Le premier maillon عندنا فيه le maïs الذرة ها هو. Deuxième maillon عندنا des poules. Et même troisième maillon عندنا 4 enfants. عندنا le nombre d'êtres vivants dans chaque maillon. Le premier maillon فيه حوالي 70,000 plantes de maïs. Deuxième maillon فيه environ 850 poules. Ou troisième maillon fait 4 enfants. فإلا شفنا هاد la chaîne alimentaire, lorsqu'on observe bien cette chaîne alimentaire, ces plantes de maïs sont consommées par ces poules, mais seulement une partie vivante élaborée par les plantes de maïs qui est assimilée par les herbivores. Alors شنو كيعني هذا؟ كيعني une partie vivante élaboré par les maïs, par les producteurs، غير جزء منه اللي كيتكال من طرف لي بول. شنو هما هاد الجزء؟ هما لي غرين. الوغ لي بول ما غياكلوش هاد لي بلونط كاملين، نو، ils consomment seulement les graines. les graines هما داك الحبوب ديال هاد المايس.
ou le reste n'est pas utilisé. Tandis que le reste n'est pas utilisé. Le reste de la plante, donc sera perdu. Les poules, les enfants mangent ces poules. Alors les poules sont mangées par les enfants. Mais شنو غياكل l'enfant هاد les poules؟ غياكل seulement la viande. غياكل seulement la viande. وشنو غيبقى من هاد لي بول؟ غيبقاو لي بلوم الريش ديالو و لي زوس والعظام ديالو. دونك لي زوس اي لي بلوم واش فيهم دو ماتيير اورغانيك بيان نو؟ وي ابسوليومون فيهم لا ماتيير اورغانيك. شنو غيوقع على هاد لا ماتيير اورغانيك؟ غضيع كنلوحوها صافي. دونك شنو كيوقع او كور دون شين اليمونتير؟ alors il y a un transfert de la matière organique. هاد الماده العضويه كيوقع لها ان ترانسفير. كان هنا لي غرين، هاد لي غرين مشاو عند لي بول كلاتهم لي بول، et même les poules sont consommées par l'homme. وشنو كيوقع لواحد الجزء من الماده العضويه sera perdu. Donc il y a un transfert de la matière organique et même ce transfert est accompagné par une perte. شنو هو لا perte؟ هاد لا بلونت ما غاديش تغذى عليها لي بول غضيع، ولي زوس العظام والريش ديال الدجاجه من غياكلها الانسان غيضيعوا. و دونك غنقولوا هنايا باللي كاين واحد الضياع ديال الماده العضويه. Alors la matière organique d'origine animale ou végétale est riche en énergie. Alors l'ensemble de la matière organique اللي كاينه هنايا، هاد المايس كيديروا لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك. هاد لا ماتيير اورغانيك كنتجو كامله كنسميوها بيوماس. عاوتاني la matière organique, l'ensemble de la matière organique des poules s'appelle la biomasse. عاوتاني l'ensemble de la matière organique de l'être humain s'appelle la biomasse. Alors هاد la biomasse شنو فيها؟ la matière organique شنو فيها؟ فيها l'énergie، فيها الطاقة. Donc pourquoi les poules consomment-ils هاد les graines des maïs؟ علاش؟ باش يجبدوا منها l'énergie. وعلاش حنا كنتغداو sur les poules؟ باش ناكلو حتى حنا هاد لا فيوند اللي فيه لينيرجي. الوغ الا كان عندنا في هاد لا شين s'il y a dans cette chaîne alimentaire un transfert de la matière, غيكون aussi un transfert de l'énergie parce que la matière contient de l'énergie. وإلا كان عندنا une perte de la matière organique غيكون aussi une perte de l'énergie. Donc هنايا la biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine animale ou végétale. Alors إلا بغينا نلخصو le flux de la matière et de l'énergie، شنو كنقصدو بفلux؟ Ça veut dire transfert de la matière et de l'énergie et perte de la matière et de l'énergie. Alors ça veut dire le transfert de la matière et de l'énergie est accompagné d'une perte، واحد الجزء كيضيع. Alors كيفاش كنمثلو هاد لي بيراميد؟ كاين 3 types دي بيراميد. كاين شفنا في داك لو طابلو اللي سبق دابا، شفنا لو نومبر ديال العدد ديال 58 دجاجه، 4 ديال لي زونفون. الوغ باش ننتجو داك لو بيراميد الاول كنستعملو لو نومبر وكنسميوه بيراميد دو نومبر. كنجيو للاسفل وكنديرو لو بروميي مايون. لو بروميي مايون شحال فيه؟ عندنا لي مايس، عندنا 70000 مايس ولا 7000. الوغ عندنا كنديرو لو نومبر دو بروميي مايون. كنجيو موراش عندنا بول، عندنا 850 بول 850 وكنمثلوها. وفي الفوق عندنا 4 اونفون كنمثلوها حتى هي. وهكا كنمثلو لو بيراميد اللي سنسميوه بيراميد دو نومبر. عندنا اوتر تيب دو بيراميد. الوغ هنايا 70000 فقط، هنا 70000 ماشي 7000. عندنا اوتر تيب دو بيراميد اللي فيه لا بيوماس. هي هنا لا بيوماس. وشنو قلنا لا بيوماس؟ لا بيوماس سي لونسومبل دو لا ماتيير اورغانيك انيمال ولا فيجيتال. الوغ هاد لو مايس شحال لا بيوماس ديالو؟ ها هي 580000 باش بالكيلوغرام. 580000 كيلوغرام ديال لا ماتيير اورغانيك. كنجيو في الاسفل وكنمثلوها. كنمشيو لدوزيام مايون، شحال فيه؟ فيه حوالي 2550 كيلوغرام دو لا ماتيير اورغانيك في لا بيوماس. كنمثلوها. اي اونفان كنمثلو كنديرو لا ريبريزونطاسيون دو la biomasse de la troisième maillon. Ou là, on a quatrième maillon et cinquième maillon, on dit la même chose. Donc, ce pyramide s'appelle pyramide de biomasse. Jusqu'au-là, deux types. Pyramide de nombre, pyramide de biomasse. Ou le troisième type, pyramide de l'énergie.
بيراميد دو لينيرجي اللي كنديرو بنفس الطريقه كنمثلو هاد لينيرجي اللي كاين هنا في الخانه في الجدول. دونك الى هنا on termine ce cours consacré à l'étude des relations alimentaires dans un milieu naturel. نتلاقى ان شاء الله في le cours prochain dans les prochains jours ان شاء الله. Au revoir.